nteto mo ala jawlati bota sate to ka fom dami e malik nana North Bank region Oponyomi district ntela business o to mo Tesito family so na business o to mo Tesito family andung nte kama man karafulal même mo kasudo koti kasukunkoti aning horticulture so tonya akolayata because of mune kama kaso san akunko ni solve dunkan iman sembo soto pour ka sansan no ni solve dunkan molbe dunkan andon hani fara lo wato fana ni kunko warta foye mojo membe makoyla tentembe damin to sañ mo fulale be mbulu me ya donc nolbe do ko la kilin o tata samala already kilin ne bije o fanan ka fonye ni wato kono ka beta salola so atata salola beta salola bina atina da molon ando anin family fanan bebe do ko laji so ñing horticulture on quand même foten wole mu ñinti ko o mo hectare sabaleti hectare flow hectare kilin half mo sansanne already so men tuta lafta ole de marole ñinina giraffe bulu même ila ñi matin gram te biri nga moy nga safe même bita fo 500,000 ñin ko do ni nga soto benna kankango benna ñin 3 hectares ba sansanna o kola be parela ka bungoloji bungo kola be parela ka boholo sinje because of ite gadno do kono lay manji soto boholo kola ba parela ka driving system fana keje me yalon ko abe makoy la o kola driving system kola be ñing rider sin sabo fana ñinina membe makoy la ko compost bi ka samba na dulato fonsi doa fertilize no because of jama senelal ni ko gadno do to hakido kata fertilizer la engrais anu engrais tonya ni ya dalni banko la ka banko tinyade so nte jama nte la gadno ton kamen min ka yun kamen use bake wala mu ñin compost anu compost ni man sereto soto imam fen soto men ba yoron do la ka samba ni amo iba kumundi la fo yebbe am bol fana ka fu ñoma ka samba ka kumundi ni wonte ita samba ita kumundi no so wala yatinan lefta akan na giraffe bulu ni atra ala en harje ñin kodola be bungolo la be boholo sinnaje men na dula sansanna o kola menin masi sabo sanna be dripping system kala na gadno to nin na family anin ala mo ko tengol min harje min harje keje nebe den nga do ko so lefta na kunko yirwa ibaje la ko ñing climate change min ka foten wati climate change do bije alandaro le bare do bije ntol famole because ne aji be sañ wulo te kere yiro man kuntu dami ye yiri balbe boy this one tala jeroto lafta 3 nostri kela mo bem business o wa filambe 3 nostri kela mo lafta yiro la ni dun taje baso o ko lambe wi jite wulo do ko la na family ani mo ko tegal mi yalon ko alay harje keji so ñinne mun tela fenkoti hamoti pour kany giraffe projet ko saf même fokan rom ñim projet ko giraffe la ñim projet ko nga soto ma soto bari nenne ma ñi ñom projet ko ji folo projet ko mi yalon ko itelle ka mol kumandi abe bolay fango da kono ibe men do ko la iba do ko la ñaadi iba ke la ñaadi ibe la fengol dépasse la ñaadi bayri project jama kananu gambia jang do ko adi ateri la bare kana adi teri so project jama kananu gambia jang ñinne ke filni bare giraffe ngamira ko mo min ka safanu ngaman do ko soto ni do ko di ala woto sal betala la bake mo min ba kata kannu amam fen soto ni ya ma ko ye fen di ala tonya amari lam futa nyaawo nyama yibita tar la woto nyaata tabitala nte ni ngani ko do mek gambia jam mon pare bola gambia jam andu mba giraffe fanam promise la ni nante fanam ba be sosit la giraffe ni ko do dintela nganna business o kono fanundi foire yabe talala bake because abe talala nyaadi sate dindingol men yalon ko pareta do ko la be employ so momo bota fanna la ni parta do ko la be employ la ne do ko ke ifana ye fanje ni projet ko kon because projet ko mo bu kalo idam makam
ika lole ini hadama dingol ye den ni ye fen dila mo tan nyanta fem min soto la yata yaadi ite kilinna woto a lonko ite kilinna nyantoti je o mawtango ni me kundino wulla to ite fana nyante kundila le sa albe ye muna nafa ma ko yo tonya ni nga soto ntela foire ya banta fanan na foire ya banta andu me modol fanan na foire ya banta woto jiraf be tentula be jayla be minister of agriculture tentula mba jayla be gambia man sakunda ko tentula be jayla be naka World Bank fanan tentula be jayla ala ay tol mi yam nyinde maro ma nati ala may sola nyi ñoo jamala fo sa nati no moli ika din tol man fanan nga ke sabar lati nga ke ngoti me ya lonko nga lonko ndam mala nyanto te nyinto je ya nati banko ka fo yemo kilin to mo ya dile ni ya dila woto fana ya lonko ibe kala example ote samo sinindi ni mo nata ila dulata fana ye fenje woto ala barka bale ni mo lefta futala na business oma nte iben sotala ndombo min na wole mu 58086676 wala 23126 239 2136 even soto no la nyin dombal